Hi, hi, hi! Hi, everyone! We have here the squid or nuko sa Bisaya, no? And then, I don't know sa Tagalog, I forgot. And then, we have here the sangkap, yung mga ingredients niya. Like, this one, small bell pepper, parang, chili yata. Yeah. And garlic, onions, luya, ginger, vichin, magic, salt, pepper, and ground pepper. Dugmok na pepper. Tired siya around mom. Oy, sa naman ni oy. Kasi it's a lunch time and sige na lang mika-crave. Lagi na lang nagki-crave. We always have crave, so we're gonna cook our yummy lunch sa seafood again. So everyone, we put na dakuan ahos. Ilagay na nato ang ahos, no? Ato nang ibutang. Usually hindi ko siya kukunan ng balat niya kasi yan ang nagpapa super yummy amoy. Mabango. Yan. I like the onion, guys, kanang mura siya na brown gamay. Ayaw po ng sunog, no? Then, next, the luya. Luya. Bisaya. Then, the kanang onion. Teka pala ka, guys, kaya nag-wash hands na 10 times. So, later na ning small bell pepper chili. And the big bell pepper nag-slice na. Kamot. So, I'm back. So, gusto na ko, guys, no? I like nga ang mga spices medyo brown siya. Para mas humot, para mas super mulami siya. Okay, so now we put na the nukos, the squid. The white color squid. Yan. So we're gonna put na all the magic syrup, a little bit salt, especially many bell pepper kasi so yummy, and a little bit vichin. Oh, kuyaw na po akong taklog, guys. Never mind. So, ako sa siyang gigisa, no, everyone. Kay para mas musukop or mo sukot, unsa ba? Manuot ang iyahang lasa. No? Iya man ta og style sa pagluto. We gonna cook in a different way. So, in my way, ganito yung pagluto nako ingon ani, no? Para mas mulasa siya ba. Kunya na siya butangan og toyo and a little bit vinegar. Okay. So, hi everyone. So we put na the toyo, no? Kanang gamay-gamay lang para dili pala. Gamay-gamay pag gidaghan. Sure, oy. And then, next is kanisya. Kalimot ko sana siya. Basta sili haba. Or small bell pepper. Payat na bell pepper. Or chili. So, halu-haluon siya, no? Bongga-bongga. Halu-haluin. Yan na mix-mix, guys. O halo-halo atong tilawan sa kutsara para sosyal. Ang laway di mo pilit daw. Magyapon kaunon ilibang, sure ba? Hala, naparat man na siya, so later kay naparat man siya, no, everyone, we put later the gamay sugar, little bit of sugar.
So ato sang takpan sa atong kuyaw nga taklog. See you later. Hi everyone. Hi guys. Ibutangan ako siya gamayng vinegar lang no. Wala na nabidyuhan. So atong tilawan siya. If pwede na ba ni? Ay, sikot init. Dugal na katingog. I love my own sulami. Biyag. Kuwang pa siya gamay guys. Gagahi pa. Okay? But, parang ako kaya ako nagluto. Sulami.